ito. Patingin ng feet mo, kuya. Huh? May sugat pa yan. Patingin na sugat. Ayun, patingin. Ayun, oh. Naku, may sugat pa, oh. Kita nyo, guys. Kita nyo. Kita nyo, guys. Kita nyo. Guys. Teacher JM. Teacher JM. Teacher JM, nakita mo yung sugat ko dito. Kita mo po. Kita mo po. Kita mo. Kita nyo, guys. Hindi po. Ayun si Teacher JM mo. Ah, si Teacher JM pala. Si Teacher JM daw, tsaka sila Teacher Maan. Hindi po. Ay, si Teacher Mano. Ah, si Teacher... Sino Teacher Maan? Wala naman doon. Bakit may sugat ka po? Ulo.